जब तक मोहब्बत ला हासिल नहीं ना है तब तक ना उसकी तकलीफ है ना ही हम उसको समझ सकते हैं। जब मोहब्बत ला हासिल होती है ना एक दफ़ा इंसान बनता ही तब है। मोहब्बत करने का कोई तरीका बता दें आप। ये हो जाती है, यकीन नहीं जाती, ये हो जाती है और ये अल्लाह का तोहफा है, ये हर इंसान को नसीब नहीं होता। अगर बीवियों को खर्चा कम मिला है, उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, वो कहते हैं कि हम तलाक ले लें। अगर आदमी को एक बीवी में नज़र आता है कि वो आज़ाद ख्याल है या ओपन माइंडेड है या ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही मेरे बहन भाइयों के साथ, तो वो कहता है कि मैं इसको तलाक दे दूँ। जबकि जो तलाक जो है कानूनी या शरई तौर पे ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। अपनी बेटियों को ना खुद मुख्तार कीजिए। उसकी बहुत बिगेस्ट वजह ये है कि हर रिश्ता बेवफा है। जब पैसे का मामला आता है ना तो हर रिश्ता बेवफा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, उनको चाहिए कि अपने वो रिश्तों से ज़्यादा रिश्तों को भी अहमियत दें। डेफिनेटली आप उनके पास ही उनके लिए ही गए हैं, उनके लिए ही अपना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अपने मुतालिक भी सोचें, क्योंकि वो सिर्फ पैसे बनाने वाली एक मशीन के तौर पे जिस भाई के पास पैसे होंगे ना वो भाई जो होगा ना बहन के लिए भाईजान होगा। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है डॉक्टर कोमल अजीज। डॉक्टर साहिबा क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अफजल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा क्या हो रहा है आजकल? आजकल जो है वो मैं बहरिया टाउन में होती हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे काम कर रही हूँ केयरवेल हॉस्पिटल में, चैम्बर ऑफ केयरवेल जो है वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या मर्द बेवफा होता है? ये आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो है एक मर्द बेवफा होता है? बेसिकली ऐसा नहीं है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे बहुत से आदमियों को देखते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी तगदो में लगा देते हैं ताकि उनकी बीवी बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। उनका अपना लाइफस्टाइल इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, वो अपने खाने पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने पहनने पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों या बहन भाइयों के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और ये उनकी वफा का बहुत एक लेवल है। अगर बीइंग सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है नहीं है, ऐसा है भी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका कंपैरिजन करें, नहीं, एक आदमी जो है वो बेवफा नहीं होता। हाँ, टू सम टाइम ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो प्रायोरिटी दे देता है अपने रिलेशंस को रेदर देन अपनी वाइफ, तो उसको हम बेवफाई नहीं कहेंगे, उसको हम कम अक्ली कहेंगे। मिस, पाकिस्तान में डिवोर्स का जो सिलसिला है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी मेन वजह क्या है? पाकिस्तान में आजकल वाकई ही तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसकी वजह ये है कि तलाक़ को बहुत आम चीज़ समझा जाता है, जबकि अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें या आप अल्लाह ताला की तरफ से ही देखें कि सबसे नापसंदीदा अमल है ये। लेकिन आजकल छोटी सी बात होती है तो वो कहते हैं हम तलाक दे देंगे या हम तलाक ले लेंगे, जबकि इसके मुतालिक वाज़िया एक हुक्म है कि जब तलाक होती है तो ज़मीन व आसमान कांप जाते हैं। ये इतना नापसंद लफ्ज़ समझा जाता है बाकायदा, ठीक है। उस दिन बाकायदा फरिश्ते सोग मनाते हैं। लेकिन अगर बीवियों को खर्चा कम मिला है, उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, वो कहते हैं कि हम तलाक ले लें। अगर आदमी को एक बीवी में नज़र आता है कि वो आज़ाद ख्याल है या ओपन माइंडेड है या ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही मेरे बहन भाइयों के साथ, तो वो कहता है कि मैं इसको तलाक दे दूँ। जबकि जो तलाक जो है कानूनी या शरई तौर पे ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो डिवोर्स की वजूहात है ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है और ये हम लोगों के पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट बदकिस्मती है। डॉक्टर साहिबा, औरतों का खुद मुख्तार होना क्यों ज़रूरी है? ये भी आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया है। ये बात मैं अक्सर ही लोगों को कहती हूँ, ये बात मैं आज आपके चैनल के ज़रिए भी बताना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को ना खुद मुख्तार कीजिए। उसकी बहुत बिगेस्ट वजह ये है कि हर रिश्ता बेवफा है। जब पैसे का मामला आता है ना तो हर रिश्ता बेवफा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब अगर आप एक इस्टेब्लिश इंसान हैं
ٹھیک ہے, آپ ایک اسٹیبلش فیمیل ہیں, تو جو آپ کا لیونگ سٹائل آپ کے ان لاز میں ہے وہ ایک ہاؤس وائف کا نہیں ہے. یہی کہہ لیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک جابین وومن ہے اور وہ ان میرڈ ہے, تو جو اس کی بھابھی کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ہے وہ ایک مطلب عام فیمیل کے ساتھ نہیں ہوگا, عام گرل کے ساتھ نہیں ہوگا. کیسے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے, یہ اس نے اپنے بھائی کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اس کے بچوں کو بھی دیکھتی ہے. آپ اکثر دیکھیں جو پھپھو جو ہوتی ہے فائنینشلی ویک ہوتی ہیں, اگر وہ کہیں کہ ہم اپنے بھائی کی طرف رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھابھیوں کا ایٹیٹیوڈ ہوگا کیوں آ گئی ہے, جلدی آئے, جلدی چلی جائے. اب ایک پھپھو جو ہے وہ یہ کہہ لیں آپ کے سیٹلڈ ہے, ٹھیک ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, تو بھابھی کہے گی بچوں کو, اپنے پھپھو کو کہے کہ آپ جلدی آ جائیں, آپ یہ لے آئیں, آپ وہ لے آئیں, مطلب مزاج میں چینجنگ آ جائے گی. تعلیم یافتہ لڑکی کے ساتھ ان پڑھ لڑکا رہ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم لوگوں کے پاکستان میں جو ایک بزنس مین ہے, ٹھیک ہے, اس کی انکم اچھی ہے, ٹھیک ہے, یا اوورسیز بھائی جو آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ان کی انکم اچھی ہے. جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کی تعلیم تو ہے لیکن اس کی کمائی اچھی نہیں ہے, وہ جاب کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ملازمت پیشہ انسان ہے. جبکہ جو جابین بندہ ہے اس کی انکم کم ہونے کی وجہ سے اس کے جو مالی مسائل ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اس کی تعلیم جتنی بھی ہائی ہے. اور جو ایک جاہل انسان ہے, اب اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اس کے پاس بہت کم ہے کہ تربیت بھی ہو. ان کے پاس اسٹریٹ نالج زیادہ ہوتا ہے. اسٹریٹ نالج کا مطلب کہ ان کی تربیت کم ہوتی ہے, انہوں نے گلیوں سے بازاروں سے باتیں زیادہ سیکھی ہوتی ہیں, وہ ان کی تربیت کا ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں. تو جب ایک یونیورسٹی پاس خاتون ایک میٹرک فیل آدمی کے نکاح میں آتی ہے تو ان کا آپس میں مزاج نہیں مل پاتا. مس, اگر مرد باہر رہتا ہے, اگر عورت پاکستان میں رہتی ہے, تو وہ اپنی ازواجی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے میری خصوصی ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے آدمی جنہوں نے اپنی ساری زندگی باہر لگا دی ہے, جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو پیسے کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ نہیں بچتا, اور یہ بہت ایک بدقسمتی ہے, ٹھیک ہے. وہ باہر ساری زندگی لگا دیتے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے, اور ان کو رشتے بھی اس وقت تک ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ ایک کمانے والی مشین ہوتی ہے. جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں ان کی, میرے پاس لٹرلی ایک کیس آیا تھا, کینسر کا ایک پیشنٹ تھا جو کہ آئی تھنک ڈاکٹر ہاسپٹل سے اس کی بیوی نے پے نہیں کیا. پہلے تو لے گئی کہ نیا باہر سے آیا تھا, وہ پہلے تو لے گئی کہ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرواؤں. جب وہ بل وغیرہ بن گیا, ایسا نہیں تھا کہ وہ افورڈ نہیں کرتے تھے, ایسا تھا کہ بیوی کا بوجھ لگا, اس کو ساری زندگی اس سے ڈالرز یا یوروز لینے کی عادت تھی, ٹھیک ہے. جب اس نے دیکھا کہ اب تو یہ کسی کام کا نہیں رہا تو وہ بل پے کیے بغیر ہی چلی گئی, اور ڈاکٹر ہاسپٹلس والوں نے ان کو باہر نکال دیا تھا, اور وہ وارڈ پہ موجود 14-15 دن سے. اور یہ بہت ہی پینفل ایک کیس تھا جو آیا تھا. تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے وہ رشتوں سے زیادہ رشتوں کو بھی اہمیت دیں. ڈیفینیٹلی آپ ان کے پاس ہی, ان کے لیے ہی گئے ہیں, ان کے لیے ہی آپ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن اپنے متعلق بھی سوچیں, کیونکہ وہ صرف پیسے بنانے والی ایک مشین کے طور پہ جس بھائی کے پاس پیسے ہوں گے نا, وہ بھائی جو ہوگا نا بہن کے لیے بھائی جان ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بھائی کیا ہے, بھائی ڈالر بھیج رہا ہے, بھائی یورو بھیج رہا ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہے اس بات پر کہ اس طرح کی خواتین اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بسنے دیتی. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو کبھی نہیں بسنے دیتی, ان کی ازواجی زندگی تباہ کر دیتی ہیں جسٹ بیکاز کہ بھائی ان کو خرچہ بھیجتے ہوئے ہیں. ہر طرح کا ظلم ہوگا اس کی بیوی پہ, اس کی اولاد پہ, جسٹ بیکاز کہ وہ باہر سے خرچہ بھیجتا ہے. اس آدمی کی زندگی تباہ کر دی جائے گی. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جو اوورسیز پاکستانی جو بھائی ہیں وہ فیس کرتے ہیں, ان کی ازواجی تعلقات ان کے اچھے نہیں رہ سکتے. لیکن بینگ اے سائیکالوجسٹ میں یہ بات ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنا اور اپنی بیوی کا کمیونیکیشن لیول سٹرانگ رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ, مردوں کا رونا کمزوری کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اچھا, یہ بات بچپن سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے, اگر بیٹی کو چوٹ لگی ہے, او میری لاڈو, او میری بیٹی, او میری شہزادی. بیٹے کو چوٹ لگی ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے, مرد بن, تجھے کیا ہو گیا ہے,
मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी जाती है। और स्पेशली पाकिस्तान में ये बिहेवियर बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा है कि उनका कम्युनिकेशन अपने बेटे के साथ इतना स्ट्रांग नहीं होता। बेटियों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन बेटे के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। उनका इंसल्टिंग बिहेवियर होता है अपनी ही औलाद के साथ, स्पेशली बेटों के साथ। जब बचपन से उनकी वो ट्रेनिंग होती है ना कि वो एक ये कह लें कि डिसरिस्पेक्ट एनवायरनमेंट में पले होते हैं, तो जब पैसेज ऑफ टाइम उनकी शादियां होती हैं तो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंसल्ट उठाई होती है वही अपनी बीवी को तोहफे में देते हैं। अब होता क्या है कि किसी की लाडों से पली हुई ब्यूटी किसी बीस्ट के हाथ लग जाती है, वही बीस्ट जो माँ बाप ने खुद बनाया होता है, इस चक्कर में कि तुमने कमाना है, तुमने अपनी बहनों की शादी करनी है, तुमने अपनी औलाद को संभालना है, तुमने हमें संभालना है। देखिए भाई, जो बच्चे आपने पैदा किए ना वो आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। आप छोटे से बच्चे पे इतना बर्डन डाल देते हैं, उसको बचपन से ही उसकी जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें ये चीज़ ऐड की जाती है, ज़हनी तशद्दुद, ज़हनी डिप्रेशन दे के उसको पाला जाता है। तो बच्चे को पाले, बेशक आदमियों ने हार्डशिप देखनी होती है, उनको दिखाएं, लेकिन उनकी तरबियत भी साथ साथ की जाए। उनके पास स्ट्रीट नॉलेज ज़्यादा है और उनकी तरबियत का हिस्सा कम है। माएँ कहती है आप ही पाल जाएगा, आप ही सीख लेगा, बड़ा होएगा तो सीख लेगा, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती है और इस बात का इंतहाई अफसोस होता है मुझे। मियाँ बीवी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कहती हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बेसिकली एज अ रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट जो है ना, इस पे बहुत काम करती हूँ। मेरी कोशिश होती है जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, न्यूली मैरिड स्पेशल, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए ना, देखिए आप डिफरेंट माहौल में पैदा हुए, ठीक है, डिफरेंट, समटाइम ऐसा होता है कराची की खातून जैसे लाहौर में शादी होगी या लाहौर की बच्ची कराची चली गई। अब एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों के एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब क्या होता है कि सोचा जाता है कि ये आए और आके एज इट इज़ हम में घुल मिल जाए, हम लोगों को समझे, मतलब उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं। अब इसमें मेरी बेसिकली ये एडवाइस होती है कि पहले तो एक दूसरे की ज़ुबान का डिफरेंस समझे। सम टाइम जिस तरह मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, ये मुझे ना पीके फिल्म का डायलॉग बहुत पसंद है। उसमें कहा जाता है कि अच्छा एक वर्ड है, लेकिन जो एक्शन है ना, कि आप फील करते हो कि एक्शन क्या होना है। अच्छा आप नॉर्मल भी बोलते हो, अच्छा मतलब ख्याल में भी बोलते हो, ये क्या है, उसका बहुत फेमस एक डायलॉग है। तो इसी तरीके से लैंग्वेजेस का डिफरेंस होता है। सम टाइम आप जो बात नॉर्मल कर रहे होते हो वो अगले के लिए इंसल्टिंग होती है, और सम टाइम जो बात आप इंसल्टिंग कर रहे होते हो वो अगले के लिए नॉर्मल होती है। इन्वायरमेंटल डिफरेंस है, थॉट्स का डिफरेंस है। सबसे पहले तो क्लियर करना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज में उस बात को क्या समझा जाता है, क्या लिया जाता है, और अगला बंदा जो आपसे कह रहा है, ठीक है, उसका क्या मतलब है। हर बात के कई पहलू होते हैं। हम लोग बस उनकी एक बात सुनी, उसका अपने से मीनिंग बनाया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, या उसको कह दिया कि ये तो हमें इस सेंस में ये बात कह रहा है या कह रही है। डॉक्टर साहब, ये मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत क्या है? अच्छा आपने कभी की है अफजल? मुझे तो अभी तक मोहब्बत हो ही नहीं रही। अभी तक नहीं हुई? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? शादी हो गई, बच्चे हो गए, मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत नहीं हुई अभी तक। अच्छा, मोहब्बत बेसिकली एक एहसास है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मोहब्बत ला हासिल नहीं ना है, तब तक ना उसकी तकलीफ़ है, ना ही हम उसको समझ सकते हैं। जब मोहब्बत ला हासिल होती है ना एक दफ़ा, इंसान बनता ही तब है। मोहब्बत लाजमी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है। कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी औलाद की डेथ हो जाए या कुछ भी, तो वो ऐसे उनमें खौफ खुदा आता है, अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा आता है, ऐसा उनमें ताकत आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मोहब्बत बेसिकली एक एहसास का नाम है, ठीक है, जो हर किसी में नहीं होता। ये मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान को इस तकलीफ़ से लाजमी गुजरना चाहिए। इंसान के अंदर इंसानियत का जज्बा ही तब पैदा होता है जब वो मोहब्बत में हासिल और ला हासिल की जंग को देखता है, ठीक है। इंसान में इंसानियत का जज्बा ही तब पैदा होता है, मखलूक से मोहब्बत का जज्बा तब पैदा होता है, ये कह लें कि आप में एहसास तब पैदा होता है।
اور اگر آپ نے زندگی میں کبھی محبت نہیں نہ کی تو میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ نے زندگی میں کبھی محبت نہیں کی. محبت کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں آپ. یہ ہو جاتی ہے, یہ کی نہیں جاتی, یہ ہو جاتی ہے, اور یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا, یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ بے شک انسان آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہت کنسیپٹ ہے عشق حقیقی سے تک جا ملنا عشق مزاجی کے ذریعے, ٹھیک ہے. مطلب ایک انسان ذریعہ بن جاتا ہے اللہ سے ملنے کا, ٹھیک ہے. اس کی بے وفائی سم ٹائم جو ہے وہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے. کبھی کوئی آپ کو محبت میں دھوکہ دے دے, اس کے بعد آپ سیدھا سجدے میں جاتے ہیں, تہجد کی نمازوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. وہ جو سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا, کیوں میرے ساتھ ہی ایسا, کیوں میں نے ہی ایسا کیا کیا تھا, یا مجھے ہی کیوں محبت حاصل نہ ہو سکی. سم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے, انہیں لوگوں کی محبت موافق نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس محبت سے ہی خالی رہے اور اس کے دل میں میری ہی محبت اور میرا ہی خوف, یا یہ کہہ لیں کہ میری ہی مخلوق کی محبت پیدا ہو, اس انسان کی محبت سے یہ خالی رہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوتے ہیں سم ٹائم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. امید ہے ناظرین آپ کو ڈاکٹر کومل کی باتیں پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ نے کافی انجوائے بھی کیا ہوگا. اسی کے ساتھ افضل افتخار اور ڈاکٹر کومل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.